وکیل ولایت علی سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ علی ناصر آل حسینی تلڑا سیال کوٹ اختہ فرماندے انتے لنگر اور نماز دا وقفہ کی تجدہ وقفے تو فرنداد سرکار علامہ سید آدھا سید اخلاق سن شرازی آف اوکاڑا سرکار علامہ سید آدھا سید عزر حسین شرازی آف ویاڑی اور آخر تے سرکار علامہ محمد اسحاق طلابی آف جنگ اختہ فرماندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دویت بند کر کے نعرہ حیدری صلوات کی آواز نال پاکاں دی ذات تے پڑھو اللہ صلی اللہ ٹھیک ہے پڑھنا قبلہ صاحب یہ میں چھوٹا جا اعلان کرنا ہے جی بالکل جلدی جی ہاں اے پھدو والا ہے سرگودے ضلع وچ مسکین غریب آدمی اتنے ہونے ہاں مسجد امام بارگاہ ساری زیر تعمیر ہے کافی بندے اتھوں دے مجلس پاک تشریف فرمان جڑے جاندے اسی غریب لوگ ہاں مولا دا گھر زیر تعمیر ہے سن ضرورت بجری دی سیمنٹ دی اٹاں دی سریے دی کوئی صاحب حیثیت بندہ سانا مٹیریل بھی دے سکتا ہے تے سارے مومنین سنی شیعہ بھائی تشریف فرماؤ جتنا ہو سکتا ہے نظر اللہ نیاز حسین مولا دے گھر واسطے سارے تعاون فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول اور منظور میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی دوسری آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کرتا خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے یہ یقیناً شخص اور شبہ سے پاک کتاب ہے یعنی پوری دنیا دے مفسرین متفق ہیں کہ قرآن پاک دے متعلق ہی خالق نے فرمایا یہ کتاب ہے جدے کوئی شک نہیں شبہ تو بالا تر ہے آگے خالق میں ٹھیک آگے خالق کائنات نے اس کتاب دا ذکر کرنے تو بعد ارشاد فرمایا ہدی للمتقین اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے یہ ہدایت انہیں کرتی ہے جو لوگ متقی ہوتے ہیں یہ تھے کہ شبہ پہ سکتا ہے کہ دا مطلب ہے جے متقیاں نو یہ ہدایت کرتی ہے تو پھر بے ہدایتیاں نو ہدایت کنے کر ہدایتیں ہوندی ہے بے ہدایتیں واسطے جڑا گئی متقی ہے انہوں یہ ہدایت کرتی ہے تو جڑا بے ہدایت ہے کافر ہے مشرک ہے منافق ہے انہوں پھر ہدایت کون کرے یہ مطلب ہے اتنے پھر علماء کو پوچھنا پائے گا کہ انہوں دی نظر متقی کنوں کیا جائے کنہ واسطے ہدایت یہ متقیاں واسطے ہدایت ہے وہ متقی کنوں کیا جاتا کیونکہ اسی سمجھنے ہیں کہ نہایت اچھے بندے نو نہایت گناہاں تو دور بندے نو نہایت ہی شریف و نفس بندے نو نماز روزہ حج زکات دے پابند بندے نو ساڑھے ہاں متقی کیا جاتا جڑا بندہ نماز دا پابند ہے روزے دا پابند ہے حج دا پابند ہے اگر ممکن ہے صاحب استطاعت ہے حج بھی کرتا ہے صاحب نصاب ہے تو پھر وہ زکات بھی ادا کرتا ہے نماز بھی پنجگانہ پڑھتا ہے تہجد گزار بھی ہے قاری قرآن بھی ہے شب بیدار بھی ہے وہ ساری نظر چوں متقی ہے یہ ہدایت کرتا ہے متقیاں جڑا اگے ہی متقی ہے انہوں قرآن ہدایت کرے گا یا بے ہدایتیاں نو ہدایت کرے گا وہ دے واسطے ضروری ہے کہ ذرا تقوی تے تھوڑی بحث کیتی جائے کہ علماء نے انہوں کن میں واضح کیتا ہے کہ کنہ واسطے ہدایت ہے میرا خیال ہے کہ میں توجہ حاصل کرنے واسطے ذرا متقی دی شان واسطے دو چار آیتاں اور بھی پڑھ رہی پہلی گل تو ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیاں خالق کائنات نے سورہ مبارکہ توبہ فرمایا ان اللہ
युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता, अल्लाह साहिबान तकवा से मोहब्बत करता। फिर खालिक ने इरशाद फरमाया, इससे सूरह मुबारक तौबा दी आयत नंबर 123 है। खालिक कायनात फरमाते हैं वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन, ये भी जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। यानी अल्लाह मोहब्बत भी मुत्तकियों से करता है, अल्लाह साथ भी मुत्तकियों का देता है। फिर अगली एक आयत मजीदा सूरह मुबारक हूद दी आयत नंबर 49, खालिक फरमाता है इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन, आकबत भी सिर्फ मुत्तकियों की बेहतर होगी, दूसरे बंदे की आकबत भी बेहतर नहीं होगी। मुत्तकी की ही आकबत है, मुत्तकी के लिए आकबत है। सूरह मुबारक शुअरा की आयत नंबर 90 खालिक ने फरमाया उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, मुत्तकी को जन्नत की तरफ जाने की जरूरत नहीं, हम जन्नत को मुत्तकी के करीब करें। यानी इतनी अजमत खालिक ने तक साहिबान तकवा दी दसी। फिर खालिक कायनात ने एक आयत मजीद है जी सूरह अल हुजरात दी, खालिक कायनात फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला भी वही है जो ज़्यादा मुत्तकी है। इसका मतलब है अल्लाह मुहब्बत करता है तो मुत्तकी नाल, आकबत बेहतर है तो मुत्तकी दी, कुरान हिदायत करता है तो मुत्तकी नो, अल्लाह जन्नत करीब करेगा तो मुत्तकी दे। अल्लाह के नज़दीक कोई साहिब इज्जत है तो मेरे मेहरबानों वो मुत्तकी। मेरा ख्याल है नहीं आयतों तो बाद कुछ तकवे का मुकाम ज़हन च जरूर आ गया होगा मेरे मोहतरम सामीन दे कि साहिबान तकवा नाल अल्लाह कितना प्यार करता है, अल्लाह कितने करीब करता है। ये हुदल लिल मुत्तकीन, मैं इस आयत थोड़ी अर्ज करना चाहना कि हिदायत करता है ये मुत्तकियों को। वो जो मुत्तकी साढ़े ज़हन च वो तो हिदायत याफ्ता होवे तो मुत्तकी होंदा ना, जेड़ा साढ़े ज़हन च किबला मुत्तकी हो तो हिदायत याफ्ता है तो वो मुत्तकी है। ये कुरान हिदायत मुत्तकियां करता है। ये लिखे है सारे कुरान अगर बंदे पढ़न तो कानून की किताब है जी दसती है हलाल क्या है, हराम क्या है, और जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है। साडे नज़दीक मुत्तकी हुंदा ही होवे जेड़ा जायज़ के करीब जाए ते नाजायज़ तो पीछे हटे, हलाल के करीब जाए तो हराम तो पीछे लगे, असी उन्होंने मुत्तकियां ने। यह जी आयत हुदल लिल मुत्तकीन ये हदायत मुत्तकियों को करती है, वो बेहदायतें किधर जाएंगे। हूँ उलमा मैं दो चीज़ां जनाब के सामने अर्ज कर देना। पहली चीज़ मैं जनाबे मोहसिन नजफी साहब की अल कौसर चो पढ़ देना, तो दूसरी सहीफा सज्जादिया चो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब जो फरमाया वो पढ़ देना। ये अथॉरिटियाँ दोवे मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दोस्त बंदे तशरीफ फरमा ने। शेख मोहसिन नजफी साहब अल कौसर एक जुमला लिखे, वो इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को खतरात से बचाने का नाम तकवा है। अपने आप को खतरात से बचाने का नाम तकवा है। इसका मतलब है जेड़ा बंदा समझदा है कि डैम बड़ा गहरा है तो मैं इत्थे ना नावा, किधरे मैं बिच वड़ गया तो मारी ना जावा, इसका मतलब है लफ्जी मानिया च वो भी मुत्तकी, यानी अपने आप को खतरे तो बचाता ना। खतरात से वो फरमाते ने खतरात से बचाने का नाम तकवा है। अगे मिसाल बड़ी खूबसूरत देते हैं, वो फरमाते ने कि जो शख्स बीमारी के मुमकिन खतरात से, बीमारी के मुमकिन जेड़ा जेड़ा खतरा किसी बीमारी तो पैदा हो सकता है, जो शख्स बीमारी के मुमकिन खतरात से महफूज रहना चाहे वही दवा खाता है, वही परहेज करता है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल फरमाया जी। जेड़ा बंदा बीमारी के खतरात को महसूस करता है कि यह बीमारी ये भी खतरा है, ये भी खतरा है, ये भी खतरा है, वो फरमाते हैं जो बंदा समझता है कि बीमारी मुमकिन खतरात पैदा कर सकती है वो दवा खाता है और इलाज से बहरामंद भी हो सकता है। जिन्हों दुनिया की किसी बीमारी तो खतरा ही नहीं उन्होंने तकवे की घड़ी लोड़ पै। बहुत शुक्रिया जनाब। इसका मतलब है कि मुत्तकी उन्होंने कहा जाता है जेड़ा किसी बीमारी नूं बीमारी समझदा होवे, उहदे खतरात तो वाकिफ होवे कि अगर ये बीमारी मैनूं लग गई यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, होया नहीं हो सकता है। लिहाजा उस बीमारी के खतरात नूं मद्दे नजर रख के
بندہ دوائی بھی کھاتا ہے, بندہ پرہیز بھی کرتا ہے کہ بیماری میرے نقصان نہ دے. آخر تک جملہ بڑا خوبصورت لکھیا نے, فرماندے نے گویا, گویا تو بعد وہ مکمل گل ہے جڑی جناب تک پہنچے گی. فرماندے نے گویا آزم راہ کو متقی کہتے. لو جناب, آزم راہ کو, آزم راہ دا ترجمہ بھی کر دینا. آزم راہ میں نا جو راستے پہ چلنے کا عزم رکھتا ہے, ارادہ رکھتا ہے, ارادہ تے کرے کہ میں اس راہ تے چلنا ہے. میں گجرا والے چلیا, میرے ذہن چ ڈھڈ ڈولا موجود سی, مینوں سارے راہ دا پتا سی, مگوال تو گزرنا ہے, کجا تو گزرنا ہے, اتھوں جانا ہے, اتھوں جانا ہے, اتھوں جانا ہے. یہ میں گھروں ارادہ کر لیا سی, میں آزم راہ ہویا تے اتھے پہنچیا. پہلے بہت بہت شکریہ جی, میں ارادہ کیتا ہے تے میں اتھے پہنچیا. اصل چون گل نماز روزہ حج زکات دی نہیں. اللہ فرماتا ہے ہدل للمتقین, جو ارادہ کرتا ہے نا میں راہ پہ چلوں گا وہی متقی ہوتا ہے. سبحان اللہ, جو ارادہ تو کرے کہ مجھے راہ درکار ہے, مجھے کوئی راستہ درکار ہے. آزم راہ, پھر کہہ رہے ہیں آزم راہ, جو راستے پہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے. میں کوئی پیڑی گل نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا. یہ قبلہ نجف ہوندے نے تے تانوں پتہ ہے علماء دے سامنے گفتگو کرنا تے پھر ذرا تھوڑی جی مشکل ہوندی ہے, لیکن بہرحال جو مینوں آوندا ہے میں وہی پڑھنا. تواڈے ہی پہ پڑھنا, میں کہڑا کولوں پہ پڑھنا. شیخ محسن نجفی صاحب دی تفسیر پڑھا تو بھی تواڈی, تے مفتی جعفر حسین صاحب پڑھا وہ بھی تواڈی تو مراد علماء دی گل کر, علماء دی ہی کرتا رہنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. فرماندے نے آزم راہ کو, آزم راہ, عزم رکھنے والے کو آزم کہتے. آزم راہ, رستہ اجے اگے وے, رستہ اجے اگے وے, ایتھوں جاندا اینجنوں. ہن میں ارادہ کیتا تے پھالی آیا نا, گجرا والے میں آزم راہ ہویا, میں عزم کیتا ہے, عزم کیتا ہے. جو عزم ہی نہیں رکھتا وہ تقوی کو کیا سمجھے. سبحان اللہ, جو ارادہ ہی نہیں رکھتا وہ تقوی کو کیا سمجھے گا. ہاں آزم راہ, یہ شیخ محسن نجفی صاحب فرمایا آزم راہ کو متقی کہتے ہیں. متقی وہ ہے جو کسی راستے پہ چلنے کا ارادہ کرے. ہاں قرآن سامنے, عالم دین کے سامنے کہہ رہا ہوں, جو آزم راہ ہو اسے متقی کہتے ہیں, جو خود راہ ہو اسے امام المتقین. سبحان سبحان بھائی, کیا بات ہے مولانا, جزائے خیر عطا فرمائے. تہاڈی موجودگی کافی ہے. ایک جگہ بندہ پڑھتا سی پیا تے مفتی جعفر حسین دے سامنے, تے انہاں آکھیا بھی نہ پڑھ, اے نہ پڑھ, اے ٹھیک نہیں. انہاں آکھیا مفتی صاحب بہت ہی خشک ہو گئے ہو, تہاں کو گل کرنی ہوندی ہے تے اندر بہ کے انہوں بلا کے آندے ہو. مفتی صاحب فرمایا کہ بات وہ مجمع میں کر رہا تھا اور میں موجود تھا. اگر میں اندر جا کے کہتا تو صرف اسے کہتا, جو سن کے جا رہے تھے میرا بیٹھنا ہی تائید تھی, میرا کول بیٹھنا تائید سی بھی گل ٹھیک بیٹھ. تے اے الحمدللہ تشریف فرما نے, تے مینوں کوئی چاکا نہیں جی, میں جڑی گل دا نام پتہ ہوئے علماء نوں فون کر کے پوچھتا رہنا. شیخ محسن نجفی صاحب نے ترجمے وچ نا ایک شعر لکھیا حسان بن ثابت دا, اوے آیت ولایت دے مطابق, جتھے آیت ولایت نا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. او دی ذیل جو نا حسان بن ثابت دا ایک شعر لکھیا ہے, یہ اس دور تے سی نا جس دور دے نبی سن, اس دور وچ موجود سی. اس لکھیا علی میں قربان ہو جاؤں یہ آیت تیرے ہی صدقہ دینے میں نازل ہوئی. وہ ایک شعر لکھیا, وہ شعر تے عرب بھی کوئی نہیں تو دا ترجمہ وچ کوئی نہیں. وہ فرمایا اخلاق شرازی صاحب کو کروایا. تسی انج میرے لوگ بہت پیڑا کام میں کی یارا, رسگلے چنگے جتوں بنتے ہون لوگ انہوں کاریگر نوں سدتے ہیں. لوکاں ویاہ تے ساگ بنانا ہوئے تو آندے نے ہر بندہ نا اوتھے ایک بندہ چنگا بناتا ہے. یہ مطلب ہے یہ بندے نوں پتہ ہے روٹی کتھے کتھے چنگی پکدی ہے, یہ نہیں پتہ ترجمہ کتھے کتھے چنگا. میرا خیال ہے پتہ ہونا چاہیے نا. بہت اچھی گل ہے, بڑا اچھا سمجھ. آزم راہ کو متقی کہتے ہیں.
آزم راہ کو متقی کہتے ہیں، اور رسول فرماتے ہیں علی خود صراط مستقیم ہے۔ آزم راہ کو متقی کہتے ہیں، اور جو خود راہ ہو وہ متقی نہیں بلکہ اعلیٰ منزل پہ ہے، تقوی کی اعلیٰ منزل پہ جو ہو اسے امام المتقین کہتے ہیں۔ اور اسی ہر روز اعلان کرنے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، امام المتقین، حضرت علی مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے جب پیچھے کھڑے ہی ہو گئے ہیں تو اپنے تقوی کی فکر کرو، علی کے تقوی کی۔ دوسری گل میں پڑھن لگا جناب صحیفہ سجادیہ قبلہ 251 نمبر صفحہ جی، مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیتا ہے صحیفہ سجادیہ دا۔ اے او ترجمہ کرنے والے نے جنہ دے متعلق اہل سنت عالم دین کو میں قرآن سامنے سنے ہیں کہ شیعوں میں ایک صرف ترجمہ کرنے والا نہیں، ادیب گزرا ہے، ادیب جو ترجمہ کرنے میں بھی اپنا مثال خود رکھتا ہے، جو اردو میں بھی ترجمہ کرے اس کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑتی ہے جی۔ انہاں کیا ادا نام مفتی جعفر حسین صاحب نے انہاں یہ ترجمہ کیتا جی تقوی دا۔ فرماتے ہیں تقوی نام ہے اس تاثر کا، تقوی نام ہے اس، ہن مہربانی کرو جے سارے علماء ہی سدے جے تو پھر مینوں ویچی سننا پینا نا، مہربانی۔ تقوی نام ہے اس تاثر کا جو عظمت و اقتدار الہی کے تصور میں، جس بندے کے ذہن میں عظمت الہی، عظمت الہی اور اللہ کے اقتدار کا تصور ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں انسان کے دل و دماغ پر اس کا تصور طاری ہو جائے کہ وہ بادشاہ کتنا بڑا ہے، اس کا اقتدار کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ جب اللہ کی عظمت، اللہ کا اقتدار اور اللہ کی بادشاہی کسی بندے کے دماغ پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ نتیجتاً ادائے فرض پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ عقبہ کی باز پرس اور عذاب سے میں تحفظ حاصل کر لوں، کہیں وہ بادشاہ ناراض نہ ہو جائے۔ کیا بات ہے بھائی، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، کہ بندے کے ذہن میں اللہ کی عظمت آ جائے، بندے کے ذہن میں اللہ کا اقتدار آ جائے، اور حشر والا دن اتنا سخت ہے، وہ اتنی میں اس سختی کدی بیان کراں تو میں تے اپنے آپ تو ڈر، خدا دی قسم اپنے آپ چ میں ڈر جانا کہ حشر وہ دن ہے جو منصف ہے وہ خود گواہ بھی ہے۔ ایتھے بندے ججاں نوں 12 سال رول دے نے، کدی گواہ آ گیا، کدی گواہ ٹر گیا، کدی گواہ کچھ کر گیا، کدی کچھ کر گیا، کدی اٹھ پائے، کدی بہ گئے، کدی آکھیا میرے تے کسے دا روب سی، میں کسے تے پریشر چاہ کے گواہیاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، میں جج بھی ہوں اور خود ہر شے پہ گواہ بھی ہوں۔ اس کی عظمت ذہن میں ہو، اس کی بزرگی ذہن میں ہو، اس کی بادشاہت ذہن میں ہو، اس کا اقتدار ذہن میں ہو، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ہاں یہ بندے کے دل و دماغ پر اس کی عظمت چھا جائے، اس کا اقتدار چھا جائے تو بندہ اس حشر کے دن کو خوف سے سوچے کہ کہیں اس دن اس منصف کی نظر میں میں عذاب کے قابل نہ ہو جاؤں، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ڈر کو، کیا بات ہے، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے عذاب الہی کے خوف، پھر پہ آنا خوف، پھر پہ آنا خوف۔ اللہ فرماتا ہے سورہ سجدہ دی آیت نمبر 16 وہ بھی میرے حال پڑھی دی ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 16۔
खालिक कायनात ने बहुत आला तरीके नाल वाज़े फरमाया। खालिक कायनात फरमाते हैं कि वो बंदे ऐसे हैं कि वो मेरे डर से सारी रात जहां लोग करवटें लेते हैं ना, उस दौरानिये में वो बिस्तर को छोड़ देते। बंदे मेरे खौफ से, मेरी अजमत और जलाल की वजह से, खालिक कायनात सूरह मुबारका सजदा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं मेरे हबीब इन बंदों पर वाज़े कर कि वो बंदे मुझे बड़े पसंद हैं। तता जाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिए, फरमाते हैं वो दूर होती हैं उनकी करवटें उनके बिस्तरों से, उनके बिस्तरों से उनकी करवटें दूर होती हैं। यानी सारी रात वो करवटें ही नहीं लेते रहते बल्कि बिस्तरों से अपनी जात को जुदा कर देते हैं। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन, वो अल्लाह को उठ उठ के पुकारते हैं खौफ की वजह से और लालच की वजह से। उनमें दो चीजें होती हैं। वो ऐसे साहिबान तकवा है कि बिस्तरों को छोड़ देते हैं। बिस्तर नू मर्जी ना छड्या जे, गल तो ठीक पे आना ना मैं। अल्लाह फरमाता वो रात को जब लोग सो रहे होते हैं वो करवटें नहीं लेते रहते, करवटें छोड़कर बिस्तरों से जुदा होकर मेरी बारगाह में खड़े हो जाते हैं और यदऊना पुकारते हैं अल्लाह को, दुआ के अंदाज में अल्लाह को पुकारते हैं। रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं। खौफन व तमअन, खौफ भी उनको होता है, तमा भी उनको होता है। तमा तमना लालच, लालच करते हैं वो जन्नत का, खौफ होता है जन्नत के मुकाबले तो यार मुतजाद लफ्ज बोलो। दो वे गल्लां कुरान चो मिल गई, केड़ी केड़ी? खौफ हम व तमअन, खौफ भी होता है लालच भी होता है। खौफ का था जी जहन्नम का, मैनू खौफ है जी जहन्नम का, तुहाडे जो किसी नहीं तो मुबारक है, मुबारकबाद का बंदा मुस्तहिक है ना जी। जिन्हों खौफ ही जहन्नम का कोई नहीं, बंदा मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मैं तुहाडे सामने खड़ा गुनाहगार, मैनू जहन्नम का खौफ है। हाँ लालच है जन्नत का। उन्होंने बंदियां दे मैं कदी हक च नहीं बोलिया जेड़े अल्लाह नूं आंदे ने अपनी जन्नत अपने कोल रख। खबरदार जन्नत की तौहीन न कर, हसनैन की जागीर का ना चल, ज़हरा दी जागीर का ना चलना। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और उनका बाप उनका भी सरदार है और उनकी माँ जन्नत की औरतों की भी सरदार है और आलमीन की निसा की भी सरदार है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा जरा मेरे वर्गा या वर्गा तो नहीं, सादात भी बच बैठे होंगे इस मामले में, जरा मेरा हम अकीदा है कि सानू जहन्नम का खौफ है, जन्नत का लालच है। वजीर आजम हाउस वेख्या जे? नहीं नहीं गए। जे कोई उतो होके एक बार आया होवे उन्हें पूछा जे सही ऐसा थोड़ा दिल करेगा एक बार मैं भी उत्थे पवा। इस वजीर आजम हाउस जान का लालच करना है, हसनैन की जागीर जानना। हाँ इत्थे इन्ने स्वाद ने, उत्थे किन्ने स्वाद होने। शुक्रिया यार, बंदियां दे बहन की जगह होवे उत्थे इन्ने स्वाद ने ते हसनैन की जागीर च किन्ने स्वाद होणगे। मैं वो स्वाद नहीं पढ़ता, ये पक्की गल है। सोने दियां मंजियां कुरान च लिखियां, सोने दे कंगण बंदियां दे कुरान च लिखे। कई बंदे नवा नवा ड्राइवरी किसी सीखी होवे तो नाल सीट ते बह के ना ते मील को जाते हैं तो आंदे मैनू ला छड़, मैं घट हो चलना हुण ठीक, मैनू समझ आ गई है तू ठीक। मौरी साहब झट को बैठे रहे, उन्हें साहब ला ठीक तो जो है सोने दियां मंजियां कुरान च लिखिया ने जी, सोने ते बंदियां नू कंगण कुरान च लिखे ने। नहरां साफ पानी दियां, शहद दियां नहरां, दुध दियां भी नहरां ते शराब दियां भी नहरां। शराब तो मुराद शरबत नहीं, माफ करना, लफ्ज़ खमर मौजूद है सूरह मुहम्मद। साफ पानी दियां भी नहरां, बोतलां नहीं ते दुध दियां ड्रमियां नहीं नहरां ते शहद दियां शीशियां नहीं वो भी नहरां ते शराब दियां भी गैलना नहीं नहरां। मैं क्या अल्लाह शराब उत्थे जरूर रखनी सी,
فرمایا پرانے پین والے سامنے آئے پیو دادے تو جڑے پیندے ہونا وہ تو شراب تو بغیر کسی محفل نو پسند ہی نہیں کرتے. جڑا بندہ آتی ہوئے شراب دا انہوں بٹیرے بھی کھوا چھڑیے نا کوئی سواد آیا جے اوندہ میں کھجڑ ہو گیا غور ہے یا نہیں. اللہ فرمایا اے عرب دے بندے باپ دادے تو شراب دے عادی نے میں بچ شراب نہ رکھاں انہاں تے جنت الموہ ہی نہیں کرنا تو میں کیا پھر فرمایا ہی تے پیدا سڑا وہ جڑی میں بنانا نا وہ انج دی نہیں ہوں. ہائے ہائے جڑی یہ بناندے نے وہ ناپاک ہوندی ہے جڑی میں بنانا وہ پاک ہوندی ہے. جڑی شے یہ نہ بنائی ہے وہ ناپاک بنائی ہے. انہاں اپنے پین واسطے بھی شراب بنائی ہے تو ناپاک بنائی ہے. اے جویں دے بیچارے آپ نے اوویں دی بنا لیندے نے. یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی ناپاک کوئی شے بناندا ہے تے ناپاک ہی بناندا ہے تے جدوں سبحان بناندا ہے تے پاک بناندا ہے. گھر جا کے سوچی میں کہ اللہ شراب دا ذکر کیوں کرنا سی. فرمایا پیاواں گا آپ ربہم سقاہم ربہم شرابن طہورا تیرا رب ساقی بن کے تجھے پلائے گا. شرط صرف ایک کہ جیڑی اپنی بنائی ہے نا انہوں چھڑ دے. سبحان اللہ جیڑی آپ بنائی ہے انہوں تو چھڑ دے. میں بنا کے نہ بناوا تے میں رب ہی نہیں. حضرات ضروری اعلان سن لو مرن تو پہلا او شاید چھڑ دے ہو جیڑی جیڑی آپ بنائی. آباد رہو جی مولا تانوں جزائے خیر دے جدے وچ اللہ دی رحمت شامل ہے جدے وچ اللہ دا فضل شامل ہے. ہاں میں کہ اللہ بنائیا فرما بنائی آپ پہ آنگا شرط کی اے چھڑ دے. ہون تسی اندازہ لاؤ سونے دیاں منجیاں تکیے لگے آمنے سامنے آندہ بندہ بیٹھے ہوں آمنے سامنے کام شام کو نہیں ہونا جنت. میں پھر پہ آنا کام شام کوئی نہیں جیب بھی کوئی نہیں ہونی. جیب وچ پیسے رکھی دے کا دے واسطے وہ جدے واسطے پیسے رکھی دے نا وہ ہر شاہ انچی لب جدے پیسے کرنا بھئی دودھ پینا تے آ جائے گا شراب پینی آ جائے گی شرابن طہورا دی گل کر. اچھا مستورات خدمت واسطے وہ بھی موجود ہیں شادی شدی واسطے ہی بندے پیسے کوٹ رکھ دے وہ بھی روڑا کوئی نہیں. اگلی گل لے کہ ایک جنانی چنگی نہ ہو لگے تے پھر بندے دوجی کرتے ہیں. اللہ فرماندہ جڑی میں پیش کراں گا وہ دے ورگی ہوئے گی کوئی. حور المقصورات فی الخیام اتنی پاک و پکیزہ تے نیک عورتاں ہوں گیاں کہ تیرا دماغ ادھر ہوئے گا بھی نہیں. بالکل اگلی گل لے شراب پیش کرنے والے بچے انہاں تے بڑھاپا نہیں آئے گا موتیاں دی طرح چمک دے ہون کوئی سواد ہی سواد نہیں جی. بیریاں ہون گیاں کنڈے نہیں ہون گے. سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھ لو بیریاں ہے نہیں کنڈے کوئی نہیں کیلے موجود نے پجے پرندے. منو ایک بندہ آندا یار ہر شے میں ہر شے آکھنی پے گی فرمایا نہیں. اللہ فرماتا ارادہ کر ارادہ تک کرنا تیرا کام ہے تو پیش کرنا میرا کام ہے. انہوں آتے نہیں حسنین دی جاگی. کیا بات ہے جی مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے. خدا دی قسم جڑیاں گلاں اللہ پہ چھڑاندا نا ایتھے چھڑ دینیاں چاہیدیاں نے. بڑیاں موجاں جو تھے ایتھے بندے سواد جاندے نے راہ چ ایکسیڈنٹ ہو جاندا. اللہ دیا بندیا موجاں کرنی کدی مری تے کدی سواد. لوگ آندے نے سارا سال میں پیسے جوڑنے نے تے میں کاغان ناران جانے اور سارا سال نماز پڑھ کے آنکھ میں حسنین دی جاگیر. کو سارا سال دے واسطے بھی محنت کر رہا دیا. شکریہ. میرا خیال ہے میں جنت کی تعریف کی ہے کل میں دوزخ دی بھی سکنا بھی لکھی. اتنے سونے دیا منجیاں ہونی تا کی خیال ہے جہنم چ لے لین دیا ہونی نہ اتنے منجی منجی کوئی نہیں ہونی. آ تتے تھم تتا پانی پیپ تے خون کی وہ گندگی میں نہیں پڑھتا. ہاں مینو تم ہے مینو لالچ. اللہ فرماتا ہے یہ متقیوں کی علامت ہے کہ وہ لالچ رکھتے ہیں. اے کیا بات ہے تمہاری جنت کا اور تما کرتے ہیں جنت کا اور خوف کھاتے ہیں جہنم سے. حضرات دوسرا اعلان سنیے وہ ہم ہیں. اس ہم میں اتھے بہ جانا آ کے مت آخو میں تے میرا بیٹا شاگرد تے ایک میرا ڈرائیور تے ایک میرا پتر. ہم
سارے اتنے بہ جانا میں آ کے پھر آخنا ہم شامل ہو. ہم جنت کا لالچ رکھتے ہیں اور ہم دوزخ کا خوف رکھتے ہیں. اور متقیو ہم جنت کی لالچ میں ہیں, ہم دوزخ کے ڈر میں ہیں. اپنی ذات کو اس کے ساتھ مت ملاؤ جو کھڑا ہو کے مصلی پہ کہتا ہے میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں ہے. صدقے جاواں, صدقے جاواں. آباد رہو جی, راضی ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے مولا علی دا فرمان ہے, میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. کیوں؟ نبی فرماتے ہیں التقسیم النار والجنہ, تو جنت میں جانے والا نہیں تقسیم کرنے والا. میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا, اور علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. علی تو صرف تجھے اس لیے جھکتا ہے کہ تو اس لائق ہے, ہائے ہائے تو اس قابل ہے کہ تجھے جھکا ہے. جو لالچ رکھ کے عبادت کرے اسے متقی کہتے ہیں, اور جو لالچ کے بغیر کہے اسے امام المتقین کہتے ہیں. اگلی گل لے کہ تقوی دی بھی اپنی اپنی عمر ہے. ہر بندے دے تقوی دا اپنا اپنا حساب ہے. مینوں کہ میرے شاگرد نے آکھیا میں قبلہ سگرٹ چھڈ دیتے, یہ دا مطلب چھڈن تو مراد ہے کہ پہلا پیندا سی. جدوں کسے چھڑنے نے ادھے متقی بننا. اگوں تسی حیران ہو گے, اج کل وہ اٹلی ہوندے نے سید نے شاہ جی, تو شاگرد تو مراد دے کہ ایویں. میں کہا جی میں اس قابل نہیں کہ نہیں تسی پھر بھی نہ سن. میں چلو ٹھیک. مینوں آندے نے میں سگرٹ پیندا سا. میں کہا شاہ جی سگرٹ نہ پیا. ہن جڑے امتی نو شاعراں نو آکھنا پے کہ شاہ جی سگرٹ نہ پیا کرو, کوئی حساب لاؤ. ہاں بھئی اتنے ہدایت ہی الٹی ہو گئی. آخنا تو شاہ رہا سی نا. میں کہا شاہ جی سگرٹ نہ پیا. وہ بہت سگرٹ پیندے سن. میں کہ تھوڑے کر دیو, کٹا ہی دیو کچھ. ایک دن مینوں آندے نے لو قبلہ میں سگرٹ چھڈ دیتے نے. میں کیا کمال کیتی جد جفا مار کے تے فرماندے نے نسوار شروع کر لی. واہ شاہ جی کمال کیتی جی. اگے میں کہ صرف تانوں اپنے طور تے تکلیف سی, تے ہن جتے جتے تھک ہو گئے نالدین میں تکلیف ہوے گی. اللہ دیو بندیو جدوں کوئی شے چھڈدا ہے ادوں دا تقوی شروع ہوندا ہے. پھر مینوں آکھن دی اجازت ہے جنی عمر وچ کوئی مسلمان ہویا ہے نبی نے ادن دسیا نا سود حرام ہوندا ہے. یہ مطلب ہے جس 50 سال دے بندے نے کلمہ پڑھیا ہے وہ دا تقوی 50 سال تو شروع ہوا. ٹھیک ہے 60 سال دا وہ فوت ہو گیا ہے. اگر پوری زندگی اس تقوی چ گزاری ہے تو 10 سالہ مدت ہے وہ تقوی دی. شکریہ کہ بلا 40 سال دے بندے نے کلمہ پڑھیا, 63 سال دا فوت ہو گیا مثال دے طور. یہ مطلب ہے 23 سالہ زندگی ہو دی تقوی دی زندگی. یہ مطلب ہے تقوی شروع اتھوں ہوتا ہے جتھوں کوئی بندہ کام وہ چھڑ دے. اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی نوجوان شراب پیندا ہوئے تے اج دی مجلس تو بعد حسنین دی جگیر جان دے لالچ چ چھڑ دے. مثال میں دے رہا ہوں, اللہ کرے ایسا ہوئے ایتھے چھڑ دے. اگر میں مثال دے رہا ہوں چھڑے کیوں, اس واسطے کہ بندے میں ویکھے نے پیراں دے گھر جاندے تے پیر دے گھر تو پہلا سگرٹ لایا تے راج سٹ کے تھلے ادھا سگرٹ اجے باقی ہے تے پیر تھلے رکھ کے رگڑ دیتا. میں کہا جے ہیسی باقی آدھا گھر آ گیا شامہ دا. اینا شامہ دا گھر آ جاتے بندے پیچھے سگرٹ بجھا چھڑتے نے. سوچ کہا حسین کو جانا ہوگے. ہائے ہائے بندے نو کیڑی کیڑی شے چھڈنی پے, کیڑی کیڑی شے چھڈنی پے. بہت شکریہ قبلہ. اگر کوئی بچہ آج چھڑتا ہے تے آج تاریخ کی ہے 17 جون 17 سال دا بچہ 17 جون اج اگر چھڑ دیندا ہے
تے اللہ پاک قرآن میرے سامنے میں اللہ فرماندا ہے تو 17 سالاں وچ اگر 10 سال دا پین لگا ہے 7 سال پیتی ہے نا، اگر 15 سال دا پین لگا تے 2 سال پیتی ہے نا۔ اے قرآن ہے، میں ترجمہ کر رہا ہاں، تشریح کر رہا ہاں۔ اللہ فرماندا ہے تو آج چھڈ، میں پچھلی پیتی دوہراواں تے میں خدا ہائے ہائے اے مولا تانوں جزائے خیر دے، جنی پیتی ہے نا کھل کے پیتی ہے، میں دوہراواں بھی نہ ایک واری بھی تو ادو پیندا سیں، ادو بندے تے گل چھڈدا ہی نہیں نا۔ تانوں پتہ ہے بندہ تے کتے سائیکل کینچی چلاندا ڈگ پیا ہوئے نا نکیا ہوندیاں تے اس دور دا یار 57 سال دا ہو کے مل پوے، او کی آندا ہے پتہ ہی نہ۔ بندے گل نہیں چھڑدے، اللہ بڑا کریم ہے، بندے گل نہیں چھڑدے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ ایتھے چھڈے تو دی تقوی دی زندگی 17 سال تو بعد شروع ہوئی نا۔ یہ دا مطلب ہے ہر بندے دی تقوی دی کوئی زندگی ہے، بولو یار زندگی ہے۔ حضرات تیسرا اعلان سنیے، کسی بندے نے تقوی شروع کیا ہے 10 سال سے، 15 سال سے، 10-15 سال جو نے شروع کیتا ہے، جدی ماں بھی متقیہ ہوئے، جدا باپ بھی متقی ہوئے، حافظ قرآن ہوئے، انہوں غلط پاسے جان ہی نہ دین، انہوں بھی کھلار کے پوچھو تو حافظہ ماں دا بیٹا ہے، حافظ قرآن باپ دا بیٹا ہے، زندگی جی غلطی تنی نہ کی تھی، وہ بھی آکھے گا بندے کو وعدہ کاٹا ہو ہی جانا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نماز پڑھ کے بندے نمازی کہلواتے ہیں، متقی نہیں۔ حالانکہ نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، لیکن بندہ روزہ دار کہلواتا ہے، متقی نہیں۔ حج کا مطلب ہے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو، وہ بھی آ کے متقی نہیں کہلانا۔ حاجی یہ مطلب ہے کسی کا معیار تقوی 10 سال، 12 سال، 30 سال کا، 40 سال کا، 26 سال کا۔ حضرات تیسرا اعلان سنیے، علی کو تقوی میں تولنے سے پہلے سوچو علی کی تقوی کی زندگی کتنی ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ حیدر کرار کی تقوی کی زندگی بھی دیکھو تو وہ کتنی ہے۔ نکے ہوندے بالا مٹی کھادی ہوندی، چاک کھان والے، سلیٹیاں کھان والے، جدوں تختیاں ہوندیاں سن تختی تے تھوڑی ملی دی سی، کسے بندے نو پوچھیا مٹی کھانا ہے، اس آ گیا یار میں ہی کرا، میری اماں چول کھا گئی سی۔ تو انہوں پتہ ہے بیبیاں چول دی مٹی پکی پکی روڑی کھان دیا، جن کی مائیں مٹی کھائیں ان کے بچے چاک کھاتے ہیں، جس کی ماں کے لیے دروازہ کعبہ کھول کھا۔ سارے اٹھاؤ میرے نال، لوگ کہتے ہیں تو مٹی کھانے والی گل شروع کر دیتی ہے۔ ادو مینو کی پتا سی، ادو مینو کی پتا سی، گڑتی ایسے دیتی سی ماں دی، میں تے مٹی نہیں سا کھاندی، وہ گڑتی دے نال دا بیڑا گرک ہویا۔ تانوں پتہ کتائیاں بندے گڑتی والے تے پاندے، چنگا نکل پیا تے آکھنا دودھ جو میرا ہویا، پیو آندا خون جو میرا ہویا، پیڑا نکل پیا تے آکھنا وہ آیا سی نا ساڈے مقدر ہر گئے تے گڑتی دے گیا۔ لے بھائی پوری دنیا دی تقوی دا معیار کتھا شروع ہوندا میں نہیں پتا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، علی تے گڑتی بھی نبی دیتی۔ بچپن پیغمبر دی گود وچ گزرے، علی متقی نہیں، امام المتقین ہے۔ مٹی کھان دا دور یاد ہوئے تو لوگ اندر میں تینوں پرانا جاننا، میں تینوں ایک ڈاکٹر نے مینوں آکھیا میں ایڈا تنگ ہاں ان عقیدت منداں تو، میں کیا چپ کر توبہ کر، عقیدت منداں تو تنگ نہیں نہ آئیدا، ہو سکے کی میں دساں ایتھے شوگر دے مریض عمرے تے جاندے نے کھا کھا کھجوراں مدینے دیاں مرن والے ہو کے واپس آ جاندے،
انہوں نے آخیا ایک ادھی کھا لو تبرک واسطے مدینے دیاں ہو سکے جڑا مدینے جانا شوگر والا کھجور رج کے کھا ہوں تے جہاں جگر اگے کام نہیں کرتا وہ سلطان باؤ جا کے سارے دریا کی مٹی کھا ہوں عقیدت مند ہو سکے پھر سانو علاج کرنا پہنا انہاں عقیدت منداں دا تمہیں پتہ ہے پرہیز نہ کیتی ہے ڈاکٹر نو غصہ چڑھ جاتا میں اپنے ابے نال جانا ابے میرے دما سی دما وہ ڈاکٹر انگریز سی ہو سکے حکا نہ پینی بس وہ پھر جدوں میں کول کھلوتا ہوں ڈاکٹر آندا سی نا حکا پیندا کہ نہیں ابا پہلا میرے نو ویندا سی پہ دسی نا بھائی منڈے دستے نے منڈے تے ایسے ایسے بھی جمے نے جڑے سامنے کھلو کے دسن مینوں سزا ہو دے جدی ذات عجائب کوئی نہ ہو مولا تانوں جزائے خیر دے عزیزاں نے گرامی قدر نکیا ہوندیاں دی مٹی یاد ہوے تے بندے اخیر تک نہیں نہ چھڑ دے لے پھر جنہ تینوں کو جاندا نا تھوڑا جان دے جنہ اللہ جاندا نا اے نہ تینوں کوئی بھی نہیں جاندا میں تینوں سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت پڑھ کے سننا اللہ فرماتا ہوا عالم بکم وہ تمہیں جانتا ہے وہ تمہیں جانتا ہے کدوں دا اس انشاءکم من الارض جب تم پیدا ہو کے زمین میں اترے تھے نا اس وقت سے وہ تمہیں نہ وہ تو پیچھے ٹر گیا اللہ خوف آ گیا میں نو اللہ فرماتا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں جانا میں نو پھولا پھالی نہیں کرنی میرے مہربان بیٹھے ہو شریف لوگوں اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک وقت تھا جب تو بچہ نہیں تھا جنین تھا اس پانی دے قطرے تھے ماس میں چڑھایا ہڈیاں میں دیتی ہیں سارے مرحلے قرآن چ لکھے جی اس گندے قطرے نو میں انج کیتا انج کیتا انج کیتا انج کیتا انج کیتا ایک وقت آیا تینوں وجود ملیا میں تینوں ادوں دا جاننا جدوں تو بندا سا پیا تو غور ہی نہیں فرمایا میں تینوں ادوں دا ڈر نہیں آਉਂدا ایسے کو جڑا ادوں دا جاندا ہوئے نماز کسے مرضی نال پڑھنی ہے اینی بندہ جاندا ہوئے نا اینے عیب نو سارے جہاں چ کھلر کھلر کے بیان کرتا ہے میں نو ادوں دا جاننا سب تو پہلا دا سانو اللہ جاندا ہے تے ساڈیاں راتاں دے متعلق کسے نو خبر ہی نہیں کردا چک جانا چاہیے آندا میں ادوں دا جاننا اگلی گل کیتی نے تقوی پہ پڑھنا کیا بات ہے تھوڑے سنن دی اللہ فرماتا ہے فلا جاننا میں تمہیں جی ٹھیک ہے پھر فلا تزکوا انفسکم اب میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں کدوں دی اللہ پہ گل کرتا 18 سال تو بعد 20 سال تو بعد کدوں تو میں کیا اللہ تو بے بس ہاں اور میں ادھر تو جاننا مجھے نہ کہنا کہ میرا نفس پاک ہے کیوں اللہ فرماتا ہے ہوا عالم وہی جانتا ہے سب سے بہتر بیما نتقا کہ متقی کون ہے کیڑا بنا موضوع پہ سن دس وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے تے گل 18 سالہ دی نہیں کرتا گل 15 سالہ تو نہیں کرتا گل ماں دے پیڑ تو کرتا میں کہ اللہ اے ماں دے پیڑ تو گل شروع کر دیتی ہے تقوی دی گل تے 10-12 سال تو بعد ہونی چاہیے نا کیا بات ہے فرمایا میں جانتا ہوں تم اتنے بدتمیز ہو تم نے تو ان کو بھی اپنے جیسا کہہ دیا جو ماں کی گود میں تکی آئے تھے جو ماں کی گود میں سکی آئے تھے ہاں میں آیت پڑھ دینا جناب آخری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ مریم چ پڑھ دینا خالق کائنات ارشاد فرما دینا ہاں اے یحییٰ جی فرمایا وحنانا من لدنا وزکاتا وکانت تقیہ زکی بھی تقی بھی ہم نے تجھے ماں کی گود میں سہالت میں بھیجا کہ تو تقی بھی ہے تو زکی بھی ہے زکی پاک کو کہتے ہیں تقی متقی کو کہتے ہیں یہ مطلب ہے ہر چیز سے بچا ہوا بھی تو ہے
ذکی بھی تو ہے۔ حضرات اپنی فکر کیجئے، ان کی نہ کیجئے، جن کا تقوی 15 سال سے شروع نہیں ہوتا، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم کہو گے کہ ہمارے نفس پاک ہیں، تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے تو میں نے محمد کو بھیجا۔ نہیں تھا کوئی نہیں سنے، آخری گل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے نبی تیرا کام ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ ہے۔ ہاں ہاں بولو، تزکیہ ہے، نفس کرنا۔ جس کا نفس تزکیہ کرنے کا محتاج ہو، ہائے ہائے، اس کو خطرہ ہے کہ شیطان نفس کو خراب نہ کرے۔ جس کا نفس ہر وقت خطرے میں ہو کہ شیطان نفس کو ہیر پھیر نہ کر دے۔ کئی بندے کرو جمعہ پڑھنا ہوندے نے، ادو نفس ٹھیک ہوندا ہے تے جاندے کسے دی جُتی پا کے ٹر جاندے۔ یہ مطلب ہے جمعے دے وچ وچ ہی اور پڑھدے شیطان حملہ ہو گیا نا۔ یہ مطلب ہے نفس کو اس حالت پہ رکھنا کہ ذکی بھی ہو اور تقی بھی ہو۔ یہ ہم جیسوں کا کام نہیں، پوری امت چاہتی ہے کہ ہمارا نفس ذکی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے نبی تجھے ضرورت نہیں، تو کرنے آیا ہے، تو تزکیہ نفس کرنے۔ آخری گل سنو تو میں نے اجازت دے دو۔ یہ مطلب پوری دنیا کے نفس طہارت کے معاملے میں اور ہیں، اور نفس نبی، بولو یار بولو، کیا نبی کے نفس پر شیطان حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، بولو نہیں۔ پھر علی کو سوچنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ تو پڑھ لو، جس میں علی کو ساتھ لے جا کے محمد کہہ رہے تھے انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ دارالقادری فرماتے ہیں حسنین نبی کے بیٹے بن کے گئے ہیں، زہرا نساء بن کے گئے ہیں، علی نفس رسول بن گئے۔ اے ظاہراً پاک نے، اے باطناً پاک ہے۔ ان واسطے بسم اللہ آباد، ان واسطے جی قبلہ، جی شکریہ قبلہ، ان واسطے مسجد دا دروازہ کھلا رہے، مسجد دا دروازے راہ ساری دنیا جاندی سی، مسجد دے بوئے راہ جڑا سدھا مسجد وچ کھلتا سی صرف علی دا دروازہ۔ بیوی کے ہوتے ہوئے، بچوں کے ہوتے ہوئے، یہ سارا ٹبر ہی پاک ہے۔ یہ ظاہراً بھی پاک نے، یہ باطناً بھی پاک نے، جنہ دی زندگی اس قدر طہارت وچ گزری ہے، کاش انہاں نوں شرابیاں چوں نہ لگنا پیندا۔ افسوس، مسجد دا امام جڑا ہوندا نا جی پیش نماز، وہ بچی دی شادی آ جائے تے بندے آندے نے نمازی مولوی صاحب فکر نہ کرے، تہاڈی تنخواہ نال شادی نہیں ہونی، 2 پیٹیاں میں دے دیاں گا، نال دا آندا فرج میں دے دیاں گا۔ بندے وچ ہوندے نا امیر، وہ آندے نے میں کو 2 بوریاں چول دے دیاں گا، دوسرا ٹینٹ میں لوا دے گا، تساں فکر نہیں کرنی۔ سارا جہیز مولوی صاحب دی بچی دی بڑی پیو نو وکھرا کر آندی ابو جی تہاڈی کنی عزت ہے۔ لوکی اپنی اپنی بیٹیاں دا جہیز بناندے نے، لوکی اپنی اپنی بیٹیاں دا جہیز بناندے نے، تے میرا جہیز سارے پنڈ دے چودھری، سارے پنڈ دے زمیندار تے نمبردار، وہ سارے میرا جہیز پہ بناندے نے، تھی سمجھ کے پہ بناندے نے نا۔ یہ مطلب ہے جڑے قائد ہوندے نے دین دے، انہاں دیاں تھیاں سمجھدیاں نے، ساڈا پورا پنڈ عزت کردا ہے۔ اللہ دیا بندیا رو پینے نہ سی، بندیاں دی کوئی پیش نہیں جاندی تے اوندے نے بد دعا ہے، اے نبی دی تھی دی دعا ہے۔ آ جڑے سانو آنسو آ جاندے نے، قرآن کھلا میرے سامنے، منت من جنہاں کولوں دین سکھیے
انہاں دیاں تیاں دا جیز بنائی دا ساڑی دا نہیں. قبلہ اسی بڑے گناہگار لوگ ہیں. ایک گل ہے 10 محرم نو ڈیگر ویلے اے ساڈے بچے بیٹھے نے اے سونے بھی کٹ نہیں تے پڑھے لکھے بھی کٹ نہیں. 10 محرم دی ڈیگر نو ساڈا کوئی بچہ تینوں کسے کرکٹ دے میدان چ نہیں ملے گا. لوکاں 9-10 دی چھٹی سمجھ کے میچ رکھے ہوندے نے. ساڈا جدوں ملے گا تینوں کسے چوک چ ملے گا. کوئی آندا ہوے گا واہ حسین, کوئی آندا ہوے گا ہائے حسین. پاگل اسی کوئی نہیں, اب محبت نال پہ رونے ہاں, ورنہ سانو معرفت ہی کوئی نہیں. خدا دی قسم کے امیر المومنین دیاں تیاں دی عظمت کی ہے, سانو کی پتا ہوئے شبیر دیاں بیٹیاں دی عظمت کی ہے. ایک جملہ آکھن لگا قابو کرو دل. اسی محبت نہ رونے, محبت اللہ پائیے. زہرا نے دعا کی تھی کہ بابا جدو شبیر شہید ہوئے گا میں ہوں گی نہیں, تسی نہیں, علی نہیں. فرمایا روئے گا کون مظلوم نو؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ قوم پیدا کرے گا جنہ نہ تیرا پتر لیندہ ویکھیا ہوئے گا نہ کوڑے پاج دے. میرا جگر کھا لیا ہے مولوی صاحب نے. جڑی گل کیتی ہے تو ہاں سنی نہیں, میں سنی ہے, میں اگلی نہیں سنی, میں اتھے ہی کھلوتا. فرماندے سن پہ کوڑے پجانے سن نہ لاش تے کوڑے بھی ساری فوج چو او کٹے نے جڑے زیادہ وزنی سن. سانو کوئی پتہ نہیں 10 محرم دی شام نو کسی نہ بیبیاں دیا سراج نیزے وجہ نے انہاں دی عظمت کی ہے جڑیاں گلیاں بازاراں چو گزریاں نے. تے یزید جیسے تے سامنے کھلو کے جنہ یزید جنہ نہ مخاطبت تینوں میں نو کی پتہ. میں پھر پہ آنا نہ توانو ککھ پتہ ہے نہ میں نو کچھ پتہ ہے نہ دی عظمت کی. اسی رونے ہیں نہ پہ عظمت نو سمجھ کے نہیں, اس محبت والی دعا دی وجہ تو جڑی زہرا نے کروائی تے نبی نے کی تھی. ایک تو انہوں میں دساں جیڑا اینا بیبیاں دی عظمت نو جاندا سی نا او پانی نہیں رویا. اوہ ہوئے آباد رو جدوں تک روڑا جے پانی روڑا جے. آباد رو بچے جنہیں پیچھے روندے رہے وہ بھی پانی روندے رہے. دو شخصیات نے سجاد بھی خون روندے رہے. اور حضرت مہدی علیہ السلام بھی پردہ غیبت جھون. میں ایک جملہ پڑھ کے اپنے استاد مکرم دا یاد آ جاندے نے جدو منڈی دے علاقے چونا قبلہ صابر نقوی صاحب فرماندے سان کہ منحال مدینے دی گلی چو گزرے تے صدات دے گھر چو پانی نالی را باہر آ رہا سی پر نالے را وہ پیچھے رک گیا ذرا کپڑے ٹون کے کہ پانی کٹ جائے تے میں گزرا. فرماندے سن اندروں کنیز برآمد ہوئی تے انہیں آ کے آکھیا منحال یہ پانی پلید نہیں. کیوں؟ اردو پڑھتے سن. فرماندے سن اس کنیز نے کہا منحال اس پانی میں چوتھا امام رو رہا. آندہ میں اجازت لے کے اندر گیا تے مولا وضو کا فرماندے سن. وضو فرماندے نے کہ اس برتن وچوں پانی ایس چلو تے لیندے نے تے جیڑے ویلے ہاتھ تے پانی آوندا ہے نا تے اج ویکھ کے فرماندے تو وہی پانی ہے نا جنوں میرا 6 ماہ دا بھائی ترسدا دنیا آنسو پانی چ ڈگدے نے. ساڈے واسطے تے تبرک سی نا, امامت دی نظر چو پانی وضو دے قابل نہیں رہی. میں پیا نا امامت دی نظر سانو تے لبدا تے تبرک سی تاں ہی تو سکھیا سی پانی پلید نہیں, لیکن امامت دی نظر پانی روڑ دیندے نے پھر پانی لیندے نے تے وچ آنسو ڈگدے پھر روڑ دیندے. او آندا کئی برتن میرے سامنے پانی کے ختم ہو گئے تو میں نے حضرت سجاد سے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, آپ اس قدر روتے کیوں ہیں؟ رو کے نہ مزید